मालदा में भाजपा को बड़ा झटका। सांसद खगेन मुर्मू की पत्नी अरुणा मार्डी तृणमूल कांग्रेस में शामिल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मालदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मालदा उत्तर सीट से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू की पत्नी अरुणा मार्डी आज औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसे भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के दो वरिष्ठ मंत्रियों ब्रात्य बसु और बीरवाहा हासंदा ने अरुणा मार्डी को पार्टी का झंडा थमाकर तृणमूल कांग्रेस में उनका स्वागत किया। इस दौरान टीएमसी के कई अन्य जिला स्तर के नेता भी मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने के बाद अरुणा मार्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के विकास कार्यों और विजन से काफी प्रेरित है। उनका मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के हितों के लिए काम करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि तृणमूल कांग्रेस ही वह मंच है जहां से वे आदिवासी समाज के लिए कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से आवाज उठा सकती हैं। सांसद खगेन मुर्मू की पत्नी का सत्ताधारी दल में शामिल होना मालदा की राजनीति में समीकरण बदल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से आदिवासी वोटों के ध्रुवीकरण पर गहरा असर पड़ सकता है, जो पारंपरिक रूप से उस क्षेत्र में भाजपा का मजबूत आधार रहा है। नमस्कार सबाइके, আমার সাংবাদিক বন্ধুদের এবং আমার পাশে মাননীয় ম্যাডাম আছেন, নামটা চট করে আসে না, বীরবাহা হাসদা স্যার আছেন বসে, ব্রাত্য বসু মহাশয়, দুজনকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। হ্যাঁ, আমি আজকে মালদা থেকে এসছি তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করতে। দিদির নেতৃত্বে, দিদির কাজ আমার ভালো লাগে, অভিষেক বাবুও তাদের নেতৃত্বে, তাদের কাজের জন্য। আমি এতদিন সিপিএম এর হয়েও কাজ করেছি, যদিও কোনো আমি মানে ফ্রন্ট পেজে কিংবা কোনো দায়িত্বে ছিলাম না, সেরকম মহিলা সমিতি করেছি, আপনার বিজেপির হয়েও কাজ করেছি। আজকে আমি কোনো জায়গা পাইনি সেখানে, যার জন্য আমি একটা মানে জায়গায় থেকে, ম্যাডাম বলেছেন যদিও যে একটা জায়গায় থেকে আমি যাতে এসটি এসসিদের গ্রামগঞ্জে যে আপনার মহিলারা অবহেলিত, তারা কোনো রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্য আমি কাজ করতে চাই বলে আজকে আমি এই দলে যোগদান করলাম। মানুষের সবারই একটা আলাদা আলাদা মত থাকে। উনি হয়তো বিজেপিতে গেছেন, ঠিকই আছে, উনি তো সিপিএম থেকেই গেছেন। আমারও ইচ্ছা, আমার ম্যাডামকে, মমতা ব্যানার্জিকে, অভিষেক ব্যানার্জির আমার কাজকর্ম ভালো লাগে, আর আমি ওই জন্য আমার মনের ইচ্ছা আমি কাজ করব। হ্যাঁ, সেটা হতেই পারে একই পরিবারে দুইজন দুই দলের কাজ করে, সেটা হতেই পারে। হ্যাঁ, সেটা মানে নতুন কিছু নয়। আমার সাথে মতের অমিল রাজনৈতিক ভাবে থাকতেই পারে।